السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تو آئیے اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ دے دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن زکوٰۃ مدرسوں کو دو، بے شک بالکل حق فطرہ ہے، مدرسوں کو دو، بے شک بالکل جو حق ہے۔ مدرسے کا حق ہے وہ مدرسے کو دو، اس لیے کہ آپ زکوٰۃ دو گے مدرسوں کو، مدرسے تمہیں قرآن کے قاری عطا کریں۔ بے شک حق ہے۔ آج کنڈیشن یہ ہے، امام صاحب قاری صاحب فون کر دیں، ہاں بھائی عبدالرشید بھائی کسی کا نام ہو تو سمجھ مت لینا کہ آپ ہی کو کہہ رہا ہوں میں، مثال کے طور پہ نام لے رہا ہوں میں خالی، ہے نا۔ ایک بار میں نے لے دیا نام تو کہہ رہے مولانا ہم ہی کہہ رہے تھے کیا؟ میں نے کہا بھائی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، تو اگر کسی کا نام ہو نا تو دل پہ مت لینا، میں سمجھانا چاہتا ہوں خالی، اللہ کرے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہوتا کیا اگر فون پہنچ جائے نا کہ سبحان پچھلے اللہ۔ بار آپ نے 500 کی رسید کٹائی تھی، اس بار آپ آئے نہیں، تو پہلی بار میں تو کہتا حافظ جی ابھی فرصت نہیں، تھوڑی دیر میں کال کریو، کاٹ کے کہتا لو مولانا پیچھے پڑے ہیں، صبح سے گراہک نہیں آیا، وہ ان کے فون پہ فون آ رہے۔ یہ کنڈیشن ہماری قوم کی۔ اور اگر مولانا قسمت سے پہنچ جائے دکان پہ تو کبھی ادھر منہ کر لے گا، کبھی ادھر کر لے گا، جب کوئی گراہک نہیں ہوگا تو کافی میں منہ ڈال لے گا۔ صحیح بات ہے، مولوی سے بالکل نہیں صحیح خریدنی، بات۔ ایسا لگتا ہے مولوی نہیں روح قبض کرنے کوئی آ گیا ہے، نظر نہیں ملا رہا ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے، موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے، شک ہے اس میں، بالکل نہیں، موت سب کو آنی ہے، پیچھے والے بھی بولے موت سب کو آنی ہے۔ سب کو آنی ہے۔ تو امام صاحب مولانا سے کہہ رہا ہے کیا بات تھی، پھر آخر میں کیسے آئے؟ بولے وہ آپ کی پچھلے سال 600 روپے کی رسید تھی، کہہ رہا اس بار بڑا مدہ چل گیا، پتا چلا آپ کے جون کی گرمی یہ پورے 40 دن نینی تال میں کاٹ کے آیا، جہاں روم کا کرایہ 2000 تھا خالی، لاکھوں روپے نینی تال کی گرمی سردی میں کاٹ کے آیا، اڑا کے آیا۔ مولوی سے کہہ رہا مدہ چل لیا، بیٹے ابھی کم مدہ چلا، مر کے دیکھو اور مدہ چلے گا۔ کا بیوی سے بچوں کی بھوک مٹا لی جائے، دوسری مٹی کھجور لے کر کے حضور کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں، لیکن پہنچے تو عجیب منظر تھا، ابو بکر صدیق سارا مال لیے کھڑے ہیں، فاروق اعظم آدھی دولت لیے کھڑے ہیں، ڈھیر لگا دیکھا ہے، غیرت سے کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہاں ابو بکر کی دولت، کہاں میری مٹھی بھر کھجور ہے، یہ سوچ کر کے آپ ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، شکستہ دل ہے، آنکھ میں آنسو ہے، خدا کی قسم میرا نبی تو سب کے دلوں کی خبر جانتا صلی ہے، اللہ تبھی تو علیہ بریلی وسلم۔ کے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے نبی نے ملاحظہ صلی فرمایا، اللہ علیہ آقا وسلم۔ فرماتے ہیں فلاں صحابی کھڑا ہو جائے، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کا کیا بات ہے، کونے میں چھپ کے کیوں بیٹھے ہو، کچھ لائے نہ ہو؟ کہا آقا لایا تو ہوں لیکن کیا کروں، آقا ابو بکر کی دولت کے سامنے مجھے آتے ہوئے غیرت آ رہی ہے، عمر کی دولت کے آگے مجھے خرچ کرتے ہوئے دکھاتے ہوئے سرکار شرم آ رہی تھی، اس لیے کونے میں بیٹھ گیا۔ آقا میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، بچوں کا 3 دن کا فاقہ تھا، سرکار میں جنگل گیا، مزدوری کی، میں نے مٹھی بھر کھجورے لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تم وہیں ٹھہرو میں چل کے آتا ہوں، ابو بکر اپنی دولت خود لے کے آئے ہیں، تیری دولت کو لینے میں آ رہا ہوں۔ بریلی والے نے کہا تھا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد، جشن دستار بندی، زندہ سبحان باد، اللہ۔ زندہ اتنی باد، کثرت سے سبحان دولت ہے، اللہ۔ صبح کو اٹھ رہا ناک تک بھر کے دودھ پی رہا، اور جب شام دوپہر کا کھانا الٹی سلٹی کروٹیں، اور پھر رات کا بھی 12 بجے کھا رہے ہیں ہم لوگ، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں بھائی بڑا سکون ہے، بڑا سکون ہے۔ او بھائی خیال کیا کرو، خیال کیا کرو، جیسے اپنی عزت ہے نا ویسی دوسرے کی عزت سمجھا کرو، دوسرے کی عزت سمجھا کرو۔ پسند کی بوٹی نہیں آئی تو پھینک دی، تمہیں معلوم ہے
जितनी देर बारात का खाना चलता है, बेटी का बाप किसी कोने में खड़े होकर कहता, मालिक आज इज्जत बचा लेना, आज लाज रख लेना, मालिक अगर एक रोटी भी कम पड़ गई, मेरी बेटी पूरी जिंदगी ससुराल में ताने सुनेगी। वो रो रो के कोने में कह रहा होता है, और हम बोटियां फेंकते होते हैं, हमें गैरत आनी चाहिए। और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं, दावत एक की होती है, बाइक पे 3-3 टंके जा रहे हैं, एक बंदे की दावत है, एक एक घर से 6-6 भर के जा रहे हैं। जितनों की दावत हुआ करे उतने ही लोग जाया करो, दूसरे की इज्जत का ख्याल किया करो, इस चीज का खास ख्याल रखना। दावत एक की है, चल यार भूरा मेरे दोस्त के यहाँ दावत है, चल कलवा तू भी बैठ जा, बस की बात नहीं है, वरना बाइक में डंडे बांध के भर के ले जाएं। और तुम्हें खुदा का वास्ता जितनों की दावत हुआ करे उतने ही जाया करो। और भी अगर नेकी कमाना चाहते हो, अगर तुम्हें पता है कोई गरीब बाप बेटी को रुखसत कर रहा है, उसने मेहनत से आज ये दिन देखा है, तो आधी खुराक अपने घर पे खाना खा लो, आधा खाना बचा करके, आधी खुराक बचा करके किसी बेटी के बाप के घर जाके खा लो। अगर तेरे हिस्से की एक रोटी की वजह से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, अल्लाह अपने करम से कयामत में तेरी इज्जत बचा देगा, तुझे इज्जत अता फरमाएगा। आज हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और मेरे भाई मैं कहना ये चाहता हूं, जब वलीमों के खाने होते हैं, इमाम साहब दावत के लिए आते हैं, उसके बाद ये कह दिया जाता है खाना कम पड़ गया है। पहली बात, मदरसे वालों की दावत होती नहीं है, और अगर कर भी दी जाती है तो कोई बुलाने नहीं आता है। फिर ख्याल आता है 4 बजे जाके, ओ यार हाफिज जी नहीं दिखे, फिर बच्चा भेजा जाता है, जाओ मदरसे से किसी को लेके आओ। वो मदरसे आता है बुलाने के लिए, तब जाके बची कुची कुरान वालों को खिलाई जाती है। ये इज्जत दी है हमने कुरान को, यह एहतराम दिया है हमने कुरान को, यह अजमत बख्शी है हमने कुरान को। गैरत आनी चाहिए। और ख्याल करो यार, अल्लाह तौफीक दे। तुम्हारे हालात ये हैं कि जब खाने के टेबल लगा करते हैं, कंडीशन ये हुआ करती है सबसे आगे टेबल लगे होते हैं। अगर कोई मैले कपड़े वाला बंदा आ जाता है, लोग कहते पीछे जा, तुम्हारा खाना उधर चल रहा है, नीचे बैठ के खिलाया जा रहा है। ये किसके लिए है? का इस पे वीआईपी लोग बैठेंगे, इस पे वीआईपी बैठेंगे। किसे कहते हो वीआईपी? कौन होता है वीआईपी? लोग समझते हैं 22,000 का कोट पहनने वाला वीआईपी है, 18,000 का चश्मा लगाने वाला वीआईपी है, 26,000 का जूता पहनने वाला वीआईपी है। नहीं, खुदा की कसम, ये तो तेरा मेरा ख्याल है। चल मदीने वाले से पूछते हैं वीआईपी कौन है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये पैंट वाला वीआईपी नहीं है, टोपे वाला वीआईपी नहीं है, चश्मे वाला वीआईपी नहीं है। सबसे वीआईपी वो है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किधर रखी? हाफिज जी आ गए, अब्बा मदरसे के बच्चे आए, बेटे चटाई बिछा के बैठा दे कहीं कोने में। क्यों? ये तुझे यतीम लग रहे? खुदा की कसम ये लावारिस नहीं है, ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लावारिस न समझना, बेशक हक है। सबसे पहली कुर्सी पे बैठा, दावे के साथ कहता हूँ, अगर बारात हिसाब से ज्यादा आ जाए, खाना कम हो बना हुआ हिसाब से, तो इतना एहतमाम करना, कहना सारे मेहमान बाद में खाएंगे, मदीने वाले के मेहमान पहले खाएंगे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दस्तरखान पे इन्हें बैठाओ और इनको खिलाओ और इनसे कह दो बस दुआ कर देना। खुदा की कसम जरा सच बताओ, तुम्हारा मेहमान मेरी बस्ती आ जाए, मुझे पता चले उस बस्ती से आया गई है जिस बस्ती में हम तकरीर करके आए थे। हाँ, मौलाना वसीम का जानने वाला, इनका मुक्तदी है, मैंने उसको खूब खातिर तवाज़ो की। बताओ, मौलाना वसीम को पता चले कि हम साहब के यहाँ गए थे तो हमारे नाम से बड़ी इज्जत दी गई, इन्हें खुशी होगी कि तकलीफ होगी? खुशी होगी। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? खुशी होगी कि तकलीफ? खुशी होगी। खुशी होगी ना। आपका मेहमान मेरे घर आ जाए या मेरा मिलने वाला आपके यहाँ चला जाए, मेरे नाम पे आप उसे इज्जत दो। वो आके कहीं फला जगह गए थे, मैंने आपका नाम लिया, लोगों ने पानी पिलाया था, खाना खिलाया था, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। फिर जबान क्या कहेगी? अल्लाह जिसने मेरी इज्जत रखी है कयामत में उसकी इज्जत रख लेना। बता, अगर मेरे मेहमान की इज्जत हो, इनके मेहमान की इज्जत हो, तो ये इतने राजी हैं। अगर मदीने वाले के मेहमान की इज्जत होगी तो मदीने वाले कितने राजी होते होंगे, सरकार कितने राजी होते होंगे। लोग कहते हैं बरकत
इज्जत नहीं हो रही है, कमाई तो बहुत कर रहा हो, शायद किसी ने दुकान बंद करा दी है, किसी ने करवा दिया है, कोई जादू हो गया है। जादू नहीं है, ये तेरी मेरी बदअमालियां है जिनकी बुनियाद पर बरकतें रूठ चुकी हैं। आज भी मैं कहता हूं, कुरान वालों की इज्जत करना शुरू कर दो, खुदा तुम्हारे घरों के अंदर रहमतें उतारना शुरू कर दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करो इज्जत इनकी, माशाअल्लाह, खिलाओ कुरान वालों। बेशक जी। कहता हूं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इन्हें एक बार पानी भी पिला दिया, अल्लाहु अकबर, एक बार बेशक। पानी भी पिला दिया। आप मस्जिद से अटैच आपका इदारा है, अल्लाह करे आपका ये मदरसा आने वाले दौर का जामिया बन जाए। सुभान अल्लाह। आज 3 हाफिज बने हैं, आने वाले दौर में अल्लाह इस इदारे से 30 हाफिज कुरान अता करे। आमीन। बुरी लगी ये दुआ? अच्छी लगी ना? कह दे जरा आमीन। आमीन, अल्लाह इस इदारे के जरिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। आमीन। मैं आपको बता दूं, अक्सर मदरसों के अंदर ये मेरी जमात के लोग बैठे, और ये सिर्फ मेरी जमात के नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात के लोग बैठे। बेशक, सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जिस लाइन से हम ताल्लुक रखते हैं उसी से ये रखते हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम, कुरान पढ़ने वालों के पैर की जूतियां मेरे सर का ताज। अल्लाह ने इस जमात को इतनी इज्जत अता फरमाई है, इतनी इज्जत अता फरमाई है, अगर ये नंगे पैर चलते हैं मदरसे की तरफ तो फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। बताओ किसे मिली ये इज्जतें, किसे मिली ये बरकतें? सिवाय कुरान वालों की। किसकी है ये शान? है सिर्फ कुरान वालों की। अक्सर इदारों की कंडीशन, अल्लाह माफ करे, अब तो ना मदरसे वाले बेचारे 10-10 रुपए के लिए परेशान रहते हैं चंदा की। जी बिल्कुल बैठे हक ना है। कमेटी वाले लोग, नौजवान बैठे हैं भाई, कितने कमेटी वाले आप इधर हाथ उठा के बता दो, कमेटी वाले कितने लोग बैठे? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। चलिए जो जहां भी होंगे अपने काम में मसरूफ। मैं एक बात बता दूं, बड़ी मुश्किल से चलते हैं आजकल इदारे। वो दौर जी था कि बिल्कुल जब हक। लोग चल चल के मदरसे वालों को देने आते थे। बेशक। आज मदरसे वाला 10 रुपए की रसीद काटता है तो कलेजे फटते हैं, लेकिन कमी इसमें आपकी भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां इतनी गिर गई कारी साहब कि पहले पीरों को खाली नजराना जाता था, अब तो ज़कात भी पीर साहब ले जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। उशर भी पीर साहब का ही हो गया, जो बची थी कुर्बानी की खान भी पीर साहब ले गए। तो मदरसों में ताले डाल दो, आप पीर को अपने नजराने के तौर पे पूरी संपत्ति उठा के। शमाइन हजरात, आप सुन रहे हैं मुफ्ती हमाद रजा मुरादाबादी की ये बयान। उम्मीद करता हूँ ये बयान आपको और हमें अच्छी तरह समझ में आए और रब्बो तबारक व तआला हम सभी को समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक व रफ़ीक इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सभी से दिली गुजारिश है कि कलीम सिद्दीकी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब्बो तबारक व तआला हम सभी को नेक काम करने की तौफीक व रफ़ीक इनायत फरमाए और हम सभी को रब्बो तबारक व तआला अपने इनाम से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस बयान को मुकम्मल समात फरमाए। हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आप सभी को सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जब मौलवी 10-20 रुपए लेके निकल जाए साहब दुकान से, कह जाए इन्हें ज़कात लेने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। माज़अल्लाह। हमारी कौम ये ताना दिया करती है कि इस कौम को चंदे के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जबान को लगाम दो, वरना याद रखो जब तुम किसी कुरान वाले के खिलाफ जबान खोलते हो, मशीयत का नकीब कहता है ये घमंड का सरिया निकाल गर्दन से, वरना ऐसी तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिन्हें दौलत पे घमंड था, जो कुरान वालों को जलील समझते थे, जो दीन वालों को हिकारत से देखते थे, अल्लाह औकात दिखा देता है उनको। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाओ जाके हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में देखो, जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था, जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ पाती थी, आज जाकर के देखो वो अपनी मक्खियां नहीं उड़ा पा रहे हैं, ऑक्सीजन लगी है, रखे हुए गए वेंटिलेटर पर, मोहताज पड़े गए, कपड़ा तक सीधा नहीं कर पा रहे हैं। आज नकीब पूछता है मशीयत का, किधर गई तेरी अकड़, कहां गई तेरी ताकत जिस पे इतराया करता था। देख कल भी हम ताकत वाले थे, आज भी हम ताकत वाले हैं, तब तुझे औकात दिखाई जाती है, उस वक्त भी तुम देखना प्यारे, जो ये कहता था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अकेला काफी हूं, मुझे परिवार की जरूरत नहीं है, तनहा आगे बढ़ जाऊंगा, होश के नाखून लो, होश के नाखून। रब ने एक दूसरे की जरूरत बनाया है, तुम्हें अकेले होके नहीं चल सकते हो। जब तुम्हें वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ऑक्सीजन लगाई जाती है और तुम खुद से मक्खी नहीं उड़ा पाते हो, मिलने वाले लोग तुमसे आते हैं, तुम पानी तक नहीं पी पाते हो, पाइप लगा है जिसके जरिए जूस डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, कहां गई तेरी वो सांसें, कहां गई वो तेरे माथे की लकीरें जिन्हें दिखा करके लोगों को डराया करता था, किधर गई तेरी अकड़ जब तू कहता था कि मियां मैं नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता हूं। आज तुझे आईना दिखाया जा रहा है, तेरे मिलने वाले लोग, कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेके जा रहा है, फिर डॉक्टर ये कह देता है नहीं नहीं करीब नहीं जा सकते हो, दूर से देख सकते हो, तुम वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, तुम तिरछी आंखों से देखोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। उस वक्त तुमने देखा होगा जो पड़े होते हैं, ऑक्सीजन लगी होती है, उनकी आंखों से आंसू बहते होते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। जिस जबान से ताने देते थे, जिस जबान से लोगों को गालियां देते थे, जिस जबान से कुरान वालों को हकीर समझते थे और बोला करते थे, आज अल्लाह ने ताला लगा दिया है। तो जुमले तो क्या है, तो हर्फ नहीं बोल सकते हो, पानी नहीं कह पा रहे हो, भूख नहीं कह पा रहे हो, प्यास नहीं कह पा रहे हो, बेटा कह के नहीं आवाज दे रहे हो, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हो, अंदर घुटन हो रही है, सीने पे जलन हो रही है। और ये जो आने वाले मेहमान है, कोई जूस लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, सिर्फ देख के इसलिए रो रहे हो। आज इसलिए नहीं रोया है कि आज हो क्या रहा है, इस ख्याल ने रुला दिया है। नादान ये जूस लेके आया है, जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, काश कोई सूरह यासीन का पानी लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान का तोहफा लेके आ जाता, कोई कुरान की तिलावत लेके आ जाता। वो ऑक्सीजन पे लगा बंदा रो रो के कहता है कोई तो होता जो मौत की आसानी के रास्ते निकाल लेता। इसलिए मैं कहता हूं अपने बेटों को कुरान का कारी बना लो, ताकि जब सांसें अटकने लगे तो खुदा की कसम इतना इंतजाम हो जाए, इधर कुरान पढ़ा जाए, उधर तेरी रूह बदन से निकले और फरिश्ते कहे मुबारक हो, कुरान के सदके में तुझे जन्नत का मेहमान बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, या रसूल नारे अल्लाह, गौसियत, या गौस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मोहम्मद रजा साहिब क़िबला, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। भली चाहते हो तो कुरान वालों की इज्जत किया करो, बेशक, कुरान वालों की इज्जत किया करो। अधिकारियों के ऑफिस में आना जाना तो लगा ही रहता होगा ना, सबकी जरूरत है, मुसलमानों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर तीसरा बंदा मुकदमा करे बैठा है चौथे बंदे पे, झगड़े ही बहुत है, इतनी सी के लिए मर रहा, कैसे कर दी डोर, ईंट कैसे निकल गई, और मांझा ईंट निकली है, भेजा नहीं निकला है अभी, उस वक्त तक बाज नहीं आते जब तक भेजा नहीं निकल जाता। और खुदा के बंदो, 2-2 इंच जगह के लिए झगड़े न किया करो। तुम नहीं जानते हो जो खून बहाया करते हैं फिर वही जनाजे उठाया करते हैं, अपने जनाजे हम ही को उठाने पड़ते हैं, कोई और नहीं आता है। बेशक, इसलिए खुदारा गुस्से पे कंट्रोल रखा करो। देखा होगा आपने, अगर किसी डीएम एसडीएम के ऑफिस में जाने लगे, अरे सीओ के ऑफिस में जाने लगो, मोबाइल साइलेंट, सांसें धीमी, अगर पूछ रहा कैसे आए, इतना कांप रहा एक बार में तो बता ही नहीं पा रहा है कैसे, हाँ इतना कांप जा रहा है, बता ही नहीं रहा कैसे आए। 2-3 बार तो साफ साफ ही निकलता रहता है इसके मुंह से, हाँ, और अगर वो घूर के देख ले तो फिर पेशाब निकल जाए। उसका जो वो असिस्टेंट होता है या उसका जो नीचे का कर्मचारी होता है, पेशकार कहिए, वो कहता चुप खड़े रहना, उसकी इतनी चल रही है कि कतई सांस जोर से नहीं ले रहा।
اگر گھنٹی بج گئی فون کی پھر انجام سمجھ سکتے ہو؟ اتنا ڈرتے ہو تم ان کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے، پھر کیوں ڈر نہیں لگتا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے؟ یہ چند دن کے کرسی پہ بیٹھنے والے لوگ، ایک دن انہیں بھی موت آنی ہے۔ بے اس شک رب سے کیوں نہیں ڈرتے کہ جسے کبھی موت نہیں آنی ہے، سبحان اللہ، بے جس سے شک ایک ایک لمحہ پوشیدہ نہیں ہے، کیوں نہیں ڈرتے؟ ڈریں اللہ سے، قرآن کو بھی عزت دیں، قرآن والوں کو بھی عزت دیں۔ بے شک سبحان آپ کے اللہ، بیٹے کی شادی ہو تو پہلے دعوت قرآن والوں کی ہونی چاہیے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے یہ پردھان بعد میں ہے، ودھایک بعد میں ہے، مصطفیٰ کا غلام پہلے ہے۔ بے شک سبحان یہ اللہ، پہلے پتہ چلنا چاہیے۔ غلامی رسول ہماری پہچان ہونی چاہیے، بے شک کیا ہماری کہنا پہچان ہے، ہونی چاہیے۔ اور نوجوانوں، آخرت بھلی چاہتے ہو تو لگ جاؤ قرآن میں، لگ جاؤ قرآن کی خدمت میں۔ اگر کسی کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے نا یوسف بھائی، قرضہ چاہیے ہوتا وسیم بھائی تو فون کرتا کہ کچھ بھی نہ قاری صاحب کے پاس رکھا، پرانے آدمی مل جائیں گے کیا؟ قاری صاحب کہہ دیں کہ بھائی ابھی خرچ ہو گئے میرے، ختم ہو گئی بات، دوسرے کو فون کرتے، شام کو پھر ذلیل ہو کے بیٹھ جاتے۔ کیا ہے یہ؟ فرمایا گیا کہ جو بندہ روز صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے تو دن بھر کے کام اس کے اللہ کے ذمہ کرم میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ، ماشاء کتنے لوگ اللہ، قرآن پڑھتے ہیں صبح؟ آنکھیں کھلے ہی منہ پھیل لیا تو سب سے پہلے موبائل چیک کر رہا، واٹس ایپ کس کس کا ہے، رات جو پوسٹ ڈالی تھی کتنے کمنٹ ہوئے، کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے۔ او بھائی کیا ہے یہ؟ اس کے چکر میں دنیا آخرت دونوں برباد۔ بے شک یہ فالوور آل اوور کچھ نہیں دینے والے، صحیح بات ہے، کچھ نہیں بالکل دینے والے۔ صحیح بات ہے، ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا منوٹا کے پل پہ، بتایا گیا بہت بڑے یوٹیوبر تھے، بہت بڑے یوٹیوبر تھے، لیکن کون فالوور کام آیا؟ کس کے کام آیا؟ میں کہتا ہوں آپ کے ملین بلین چاہنے والے ہیں، لیکن قبر میں کوئی آئے گا؟ بولو، نہیں زور سے آئے گا کوئی؟ کوئی نہیں، تمہارے حصے کی آپ مار کھا لے گا کوئی آ کر کے؟ نہیں، تمہاری قبر میں کوئی لیٹے گا؟ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اتنی بے وفا دنیا ہے، ایک ایک سراغ ڈھونڈ کے بند کرتی ہے، ایک ایک سراغ۔ یوسف بھائی سگا یار کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ بند کرو، یہاں سے ہوا نہیں آنی چاہیے۔ بتاؤ جب سارے سراغ بند ہو جائیں گے، ایک کمرے کی لائٹ بھاگ جائے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے، اور اگر قبر کا اندھیرا دیکھیں گے تو کیا بنے گا؟ اللہ اللہ کیا یہ اکبر، موبائل کام آئے گا؟ یہ ہمارے فالوور کام آئیں گے؟ یہ ہمارے چاہنے والے کام آئیں گے جو تھوڑی سی واہ واہ کے لیے ہم ان کی رضا کے لیے رب کو ناراض کرے بیٹھے؟ یہ کام آئیں گے ہمارے؟ نہیں، خدا کی قسم، جب قبر میں ایک ایک سوراخ بند کر دیا جائے گا، تختے لگا دیے جائیں گے، اپنے پرائے سارے لوٹ آئیں گے اور فرشتے لا کے تجھے بٹھائیں گے۔ قبر میں اندھیرا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا کہ تجھے کفن کی سفیدی دکھائی نہیں دے گی، تیرے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اتنے اندھیرے میں جب کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم، اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے اگر کوئی آئے گا تو وہ زہرا کا بابا ہوگا، حسنین کا نانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ زندہ اس باد، لیے اپنے سبحان رشتے اللہ، حضور سے سبحان مضبوط اللہ، کریں۔ نوجوانوں، موت آ رہی ہے، انہوں نے سوچا تھا اتنا کمانے والے لوگ، اتنی شہرت رکھنے والے لوگ اتنی آسانی سے موت کے منہ چڑھ جائیں گے؟ سوچا تھا تیری میری موت کا پتہ ہے کچھ؟ کلمہ پڑھائے گا، جس کے کپڑے پاک نہیں ہے وہ ہمیں کلمہ پڑھائے گا۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنی نسلوں میں قرآن والے پیدا کر لو، اپنی بے شک، نسلوں میں حفظ بالکل ہے، کرا لو بچوں کو، تاکہ اگر تم مرنے لگو تو پھر
बेबसी की मौत ना आए, बल्कि खुशी के साथ कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान सुनते सुनते दुनिया से जाओ। और जब तुम्हारा जनाजा इस शान से जमाने से निकले तो किसी को बताना ना पड़े ये किसका जनाजा जा रहा है, तेरा जनाजा खुद ये कहते लगत में इश्क रुखे दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, या रसूल नारे अल्लाह, गौसियत, या मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद, कुरान नहीं आया जिंदाबाद, तो क्या सुभान आया? अल्लाह। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कितने मुकदमे हराए थे, कितनों को जिताया था, बेशक, कितने लोगों के गले घोट के पैसे लिए थे, कितनों से रिश्वत और ब्याज के नाम पे पैसा उगाया था। खुदा की कसम एक एक लम्हा भारी पड़ जाएगा। मौत की तैयारियां कर लें हम, अपनी नस्लों में कुरान के पौधे लगा लें। अगर कुरान वाले हमारी नस्लों में नहीं तो हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, बेशक कुछ नहीं किया। बेशक, फरमाया गया बेशक, या तो बिल्कुल आलिम हक। बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। आप आलिम बने, अगर वक्त है आपके पास नहीं बन सके, तालिब इल्म बने वो भी ना बन सके, फिर फरमाया गया अगर ये दोनों ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान इनसे अल्लाह, मोहब्बत करने वाले बन जाना। क्या मिलेगा? फरमाया कामयाब हो जाओगे, बेशक, कामयाब हो जाओगे। अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र मदरसा जाने की नहीं है। हालांकि फरमाया गया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म सीखो, बेशक, कब्र तक इल्म सीखो। माँ की गोद से लेके लगन तक इल्म सीखने का हुक्म दिया गया। लेकिन अगर लगता है आपको मसरूफियतें ज़्यादा हैं, आप बीमार हैं, आप परेशान रहते हैं, आपके जिम्मे घर के खर्चे नहीं कर सकते आप ये काम, तो फरमाया गया फिर इनसे प्यार करने लगो। बेशक, प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब यह है कि कुरान पढ़ने वालों की मदद किया करो, बेशक, बिल्कुल हक, मदद किया करो कुरान पढ़ने वालों की। बेशक। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।